जय जगन्नाथ समस्त को मोर शुभ सकाळ सी सार ओडिया क्लास तरफ तेणु आम पूर्व कौन होता ना द्वितीय वर्ष कला छात्र वाणिज्य विभाग एवं विज्ञान विभाग तुम जो रही एमआईएल बा ओडिया क्लास पद्य विभाग चली पद्य विभाग में कौन करी ना दुईटी प्रश्न उत्तर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर सारी देते गोटे हूँ बड़पण और आउ गोटे हूँ तपस्विनी पत्र आज आम कौन करवा ना जो रहा तृतीय पद्यटी हूँ बंदीर वीर व्यथा एवं लेखक होती किए ना गोपबंधु दास तेणु बर्तमान आम आलोचना करवा आज बंदीर वीर व्यथार संक्षिप्त क्वेश्चन गुड़िक तेणु एक नंबर एवं एक नंबर थी क विभाग एवं ख ये विभाग दुईटी को मुझे कौन करी ना क्वेश्चन गुड़िक मुझे आलोचना करदेवी तेणु पिला माने आपण मैंने खाता कलम बाहर करी नोट करंतु एवं परीक्षा पढ़ा परीक्षा बेलू ये नोट बाहर कर तुम कौन कर ना सुविधा हे तेणु जदि भल लगुए तो वीडियो सब्सक्राइब करूँ और चैनल टी लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और अनेक मात्रा सांग को तुम शेयर करो जहाँफल से बंदीर वीर व्यथा कविता को पढ़ी पढ़ी सफल हेबे एवं आपणकर मतामत निहाती आवश्यक चलो एथर आम कौन कर बंदीर वीर व्यथार संक्षिप्त प्रश्न गुड़ी को आलोचना करवा तेणु देख जो रही तुम एक विभाग में जो क नंबर क्वेश्चन टी कौन है क नंबर तेणु कर एक नंबर कहूँ कौन ना नाना रंग चंद्रे आतपे आच्छादित अंबर अंबर कहले अंबर अर्थ कौन आम जाचु अंबर अर्थ हूँ कौन ना आकाश अंबर अर्थ हूँ उत्तर हूँ कौन करे लेख आकाश जो चिन्ह दूसरी से तो नोट डाउन कर आकाश एवं दुई नंबर जो आसो ना ख नंबर जो आसे मुझे कहि बर्तमान जो चिन्ह दूसरी तुम लेख आकाश तापर दुई नंबर कौन कौन देख ना सूर्यास्त समय गछगुड़िकर छाई लंबी जाइथिबारु कवि कौन कल्पना करुथिले ना देख कौन कल्पना करुथिले ना लेख ना हूँ गछ माने सूर्य को पादरे प्रणाम करुछंती यहाँ कल्पना करुले तुम्हें मैंने तेणु भिडटी को थे दी थर देख और निहाती तुम बुझीपार एवं मुझे कौन करूना ना यार आलोचना करूना डायरेक्ट कौन कर तुमको सीधा उत्तर टी कही दौर तेणु गछ मैंने सूर्य को पादरे प्रणाम करुँच यहाँ हूँ उत्तर चलो तापर 3 नंबर ना सूर्यास्त कालीन मृदु समीरण को कवि क्या सहित तुलना करिसेंती अर्थात मृदु मृदु समीरण कहले मलय पवन को क्या सहित ना प्रेम अस्पष्ट गिर ना नायक नायिकार मिलन ना प्रेमिकर भर्त्सना ना पत्नी पत्नीकर पति पत्नीकर कहल कौन हम 3 नंबरटा हम ना लेख उत्तर हूँ प्रेम अस्पष्ट गिर से जिते कथा हो प्रेम अस्पष्ट अबुझा कथा बुझे हो ना तो फुसफास जो कथाटा से हूँ प्रेम अस्पष्ट गिर तापर 4 नंबर चल कौन कहूँ ना संध्याकालीन मृदु समीरण सूर्य प्रेमिकार कानरे कौन कहूले कौन कहूले ना 4 नंबर ना शीघ्र फेरी आसबि शीघ्र अचिरे शीघ्र फेरी आसबि कहून कवितार अच्छे से शीघ्र फेरी आसबि बोली कहूले एवं चलो 5 नंबर ना अनुभवर नेत्र रे कौन देखा जाए 5 नंबर तेणु अनुभव नेत्र रे कौन देखा जाए ना प्रेमिकर आनंद भितर विषाद रेखा प्रेमिकर आनंद भितर विषाद रेखा देखा जाए तापर चलो 6 नंबर कौन कहूँ ना 6 नंबर बंदी गोपबंधु प्राण में क्यों दृश्य कष्ट देउथिला क्यों दृश्य कष्ट देउथिला ना संध्यार विरह दृश्य देख संध्यार विरह दृश्य कष्ट देउथिला तापर चलो 7 नंबर कौन कहूँ ना प्रणय पीयूषरे प्रणय 7 नंबर सॉरी ठीक रह जाओ ना प्रणय पीयूषरे कौन मिशिची कौन होइछि लेख विरहर विश्व उत्तरटा कौन हम विरहर विश्व बुझी हो ना बुझी होनी पिला माने विरहर विश्व तापर चलो 8 नंबर कौन कहूँ ना देखो ना कविंकर तापित अंतर रे कवि 8 नंबर कविंक तापित अंतर रे किपरि सांत्वना आसियो बोली से मने करिछंती केमिति रे ना उत्तरटी लेख पिला माने उत्तरटी होउजे उत्तरटी लेख प्रकृति मध्य प्रकृति उत्तरटी लेख उत्तर होउचे प्रकृति मध्य समहृद वेदना देखिले प्रकृति मध्य समहृद वेदना देखिले से जेल खाना परिसर रही बेले
तेणु कविताटाକୁ दी थर पढ़ले तुम सांगे सांगे तार सर्ट क्वेश्चन गुड़िक तुम जापर। तापर 9 नंबर देख कौन कौच ना गोपबंधु अनुरोध समय कौन थिला। गोपबंधु अनुरोधर समय अवरोधर गोपबंधु अवरोधर समय कौन थिला। 3 नंबर इटा गोधूली काल गोधूली काल। चलो 10 नंबर आज लास्ट जो रही तुम क विभागटा आज लास्ट क्वेश्चन। जमदूत बोली कवि क्या कही सिपाही को क्या जेल सिपाही को हाँ कि नहीं जेल सिपाही को कौन कही ना जमदूत बोली कहते। तेणु जमदूत जो रही सिपाही को कहीं जमदूत कहते सुंदर भाव में कौन कहे ना वर्णना कर देछि। तापर देख पिला माने बर्तमान तुम आसला ख विभाग। यही ख विभाग रे ना कौन हो तार जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एमती जो क्वेश्चन गुड़िक रही है गोटे शब्द कहि जो उत्तरटा मुझे खाली कहीदेवी तुम मैंने कौन कर से उत्तर क्यों जगह थी क्यों थी एमती जो थी जो चिन्ह देवी से तुम कौन कर ना से शब्द टी तुम लिखिकी वाक्यटा को संपूर्ण कर। ना देख गोटे कहूँ केमी ना देख धरा जाऊ 1 नंबर क्वेश्चन कहूँ ना बंदीर विरह व्यथा कविता गोपबंधुंकर क्यों ये जो क्यों जगह लिखिदेव ना क्यों संकलन आसी अच्छी। तेणु ये तुम कौ संकलन लिख कारा कविता ये लिख कारा कविता कविता तुम ये क्यों जगार लिख उत्तर टी कौन हम कारा कविता संकलन आसी अच्छी। तेणु पिला बुझीपार तेणु गोटे शब्द मुझे जोड़ा कह से शब्दटी तुम लिख पर तुम कौन कर वाक्यटा को संपूर्ण भाव पूर्ण भाव में लिख। तेणु उत्तरटा हूँ कारा कविता तेणु कारा कविता संकलन आसी अच्छी। तापर 2 नंबर देख ना बसंत समय किपरि लिख बसंत समय किपरि ना मधुर अटे लिख मधुर अटे यहाँ हूँ उत्तर मधुर अटे। तापर 3 नंबर देख ना विदाय सूर्यर आकाश क्यों थिरे आच्छादित बोली गोपबंधु कहते लिख कौटी ना लिख नाना नाना रंगरे रंगरे चंद्र आतप आतप चंद्र आताप। तेणु लिख उत्तरटा हूँ नाना रंगरे चंद्र आतप थिरे आच्छादित बोली गोपबंधु कहते। तापर चलो 4 नंबर 4 नंबर कौन कहूँ ना विदाय बेलारे पक्षी मानकर गान किपरि थिला केमिति थिला ना तरुण थिला उच्च तरुण थिला उच्च तरुण गान थिला उच्च तरुण गान। तापर देख 5 नंबर ना आसन्न संध्यारे तरु और गिरीर विस्तारित छाया कहा पादरे उत्तर लिख कहा पादरे प्रणाम करुथिले लेख ना सूर्य सूर्यंको पादरे लेख सूर्यंको पादरे उत्तर हम सूर्यंको पादरे। 6 नंबर तापर देखो 6 नंबर ना प्रणामर प्रति बदल सूर्य तरुगिरी कौन दान करुथिले कौन दान करुथिले हेम बरणी पाट लेख हेम उत्तरटा लेख हेम बरणी पाट हेम बरणी पाट यार अर्थ होची लोहित वर्ण बा स्वर्ण वर्ण पाट से कौन करते दान करुथिले। तापर 7 नंबर देख 7 नंबर कहूँ संध्याकालीन सूर्य केउठी बसी हसुथिले बोली कहूथिले तरुगिरी को ना कि से कौटी सूर्य कौट बसला उच्च आसन उच्च आसन उच्च आसन लेख ये उत्तरटा हम गिरी लेख गिरी उच्च आसन पहाड़र उच्च आसन बसी से कौन करते ना हसुथिले उच्च गिरी आसन। तापर देख 8 नंबर कौन कहूँ ना अस्तकालीन सूर्यंकर कोमल किरण को कवि कहा सहित तुलना करिछंती कहा सहित कनक सहित लेख ये कौन उत्तरटा हम कनक सहित कनक सहित। तापर देख 9 नंबर विदाय बेलारे प्रेमर अस्पष्ट भाषा किए उच्चारण करुथिले सूर्य ना किए सूर्य देवता लेख सूर्य देवता किए जगह लेख सूर्य देवता। 10 नंबर समीकरण कंठरे सूर्य देवतांकर प्रेमपूर्ण अस्पष्ट भाषा कौन थिला
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ଲେଖ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ। ଲେଖ ଅଚିରେ, ଏ କ'ଣ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ? ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। କବିତାରେ ଅଛି ନୁହଁ କାତର। କବିତାକୁ ଦେଖ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ତାପରେ ଚାଲ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବିଦାୟକାଳୀନ ଅନୁରାଗର ରଙ୍ଗ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? କେଉଁଠି ପାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀ କପାଳରେ। ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ, କପାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସେଇ ତରୁ ଏବଂ ଗିରିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଭାଗରେ ବା ତାଙ୍କର କପାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଲେଖ ଏଠି ତୁମେ ଖାଲି ଲେଖିବ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? କେଉଁଠି? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍ତରଟା ଖାଲି ଲେଖିବ ପ୍ରାଚୀ କପାଳ। ପ୍ରାଚୀ କପାଳ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହସରେ କ'ଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା? ଗୁରୁ ବିଷାଦ। ଲେଖ ଏଠି ହେଉଛି ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ବିଷାଦ, ବିଷାଦ, ଗୁରୁ ବିଷାଦ। ଗୁରୁ ହେଲା ଅଧିକ, ବିଷାଦ ହେଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବିଷାଦ ବା ବିରେହ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର, ନା ବିରହୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଷାଦ କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ? କିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖ ନା ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ। ଅନୁଭବୀରେ ଉତ୍ତରଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଅନୁଭବୀ, ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ, ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ, କାହାର ବିରହ ମନରେ ଦାରୁଣ କଷଣ ଦିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 13 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଲ ରେ? ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଲେଖ, କାହାର ବିରହ ମନରେ ଦାରୁଣ କଷଣ ଦିଏ ବୋଲି କହିଛି। ଏଠି ଲେଖ କାହାର କହିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ପ୍ରିୟଜନ, ପ୍ରିୟଜନ, ପ୍ରିୟଜନ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିରହ ମନରେ ଦାରୁଣ କଷ ଦିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟଜନ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଲେଖ, ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରୀତି ପାଶରେ କିଏ ବନ୍ଧା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖ? ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନା, ଜଡ଼ ଚେତନା, ଜଡ଼ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଜଡ଼ ନିର୍ଜୀବ ଆଉ ଚେତନା ଯେଉଁ ସଜୀବ, ଯାହା ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନା। 16 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ କାହା ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ। ଏଠି ଲେଖ ଲେଖକଙ୍କ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଲ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଚାଲ ଦେଖିବା। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବିଦାୟ ଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା? କ'ଣ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା? ନା କେତେ ବ୍ୟଥା ବା କେତେ କରୁଣା। ଲେଖ କେତେ କରୁଣାର ବ୍ୟଥା, କେତେ, ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲେଖ ଲେଖ କେତେ କରୁଣାର ବ୍ୟଥା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେବନି ନା? ତେଣୁ କେତେ କରୁଣ ବ୍ୟଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। କେତେ କରୁଣ ବ୍ୟଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ରେ? ସିପାହୀକୁ। ଲେଖ ସିପାହୀକୁ। ତାପରେ ଚାଲ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖ 19 ନମ୍ବର, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିପାହୀକୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ତେଣୁ ଏଇ କାହିଁକି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସିପାହୀକୁ କାହିଁକି ନା ଲେଖ ନା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରତ ରତ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତି ହେତୁ
ସିପାହୀକୁ ଚାବି ଦେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଲେଖିଲ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରତି ରତି ସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହେତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତର। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନା ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ କ'ଣ ମିଶିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଲେଖ ବିରହ ବିଶ୍ୱ। କ'ଣ କରେ? ବିରହ ବିଶ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର, ନା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଆଶିଷ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଆଶିଷ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବିଧି ନାଇଁ, କବିତାରେ ଅଛି ପରା ତୁମର ବିଧି। ବିଧି ଅର୍ଥାৎ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ନୀତିଟା ଥାଏ, ବିଧିର ବିଧାନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଧି କହିଛନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର, ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମରେ କିଏ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅହି। ଅହି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁ ବିଧି କହିଲା, ଆଜି ବିଧିର ବିଧାନ ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଉଛି ଫୁଲମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିରହ ରହିଛି। କିଏ? ନା ଏଇ ଅହିରାଜ। ତା'ର ପଦ୍ମ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ରହିଥିବ, ସେ ନାଡ଼ି ତଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନା ସାପ ରହିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର, ବିରହକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବିଷ। ଲେଖ ଏଠି ବିଷ ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ କହୁଛି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲ 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛି 24 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବିଷୟରେ କବିଙ୍କର ପରାଣ ଘାରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ସେଇଟା କ'ଣ ପରେ? ବିରହ ବିଷମ ବିଷ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିରହ ବିଷମ ବିଷରେ କବିଙ୍କର ପରାଣ ଘାରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର, ନା ଆପଣାର ବିରହ ବେଦନାକୁ କବି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ରହିକରି ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କହୁଛି କି କେଉଁଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ। ଏଇଠି ଲେଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର, କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତରରେ କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛି? କିପରିରେ? ଅନ୍ତର। କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତରର କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛି? ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି। କ'ଣ କରେ? ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି। ତାପରେ ଲେଖ 27 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା? ଗୋଧୂଳି ସମୟ। ଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୋଧୂଳି ସମୟ ଥିଲା। 28 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ରତ ରତ ହେଉଥିବାରୁ କବି ସିପାହୀକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ନା ଲେଖ, ନା ଆଉ ଟିକେ କାରାଗାର। ଲେଖ ଆଉ ଟିକେ, ଏ କ'ଣ ଜାଗାରେ? ଲେଖ ଆଉ ଟିକେ କାରାଗାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲିବି ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କାରାଗାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଚାଲ ତାପରେ 29 ନମ୍ବର, ନା ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସିପାହୀକୁ, ପଢ଼ିଛୁ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ, ସିପାହୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲ 30 ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି କ'ଣ କରିବ? ନା ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦୀର ବିରହ କଥାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ନମ୍ବର, ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି? ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ଏବଂ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜିର, ନା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ଶେଷରେ କବି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇ କ'ଣ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବରେ? କ'ଣ? ନା ଦେଖ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଠି ଲେଖ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ଲେଖ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବଂ ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ବଳେ। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ବଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ସରି, ବଳେ ନାଲାରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା? ବିଳେ। ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଲାଷ୍ଟରେ ଅକ୍ଷରେ ବିଳେ। ଅର୍ଥାৎ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ, ଏଇଟା ବୁଝା ହେଉଥିଲା। ଜେଲ୍ ପରେ
ଜେଲ୍ ପ୍ରବେଶ ସେଇଟା କହୁଛେ ବିଳେ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କ ବିଭାଗ ଖ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ।